What's up din niya guys? Kumusta mo diya? Amping mong tanan kanunay ha. Unang-una dahil sa kay salamat sa inyo ang pagsuporta kanunay sa ako ang Facebook page and syempre karon also po sa akong YouTube channel ha. Sa mga wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel diya, Mr. Laagan Gapon. So karon di ay kay excited kay ko ani kay buhaton na to naabot na another milestone. So syempre unsa bato na to? Mag-unboxing ta sa tuang silver button. Yeah! Another milestone sa'yo. Oh. Happy 100,000, 100K subscribers sa atong YouTube. Ito ni Aljoaking. Hindi na natulugay-dugay yun. Ganun yun. Oh ha? Wala pa na na-unbox ha? Wala pa na na-unbox. Dara. YouTube. Oh, dara. Dara. Cebu. Bago pa na ha? Oh, bago pa na naabot. So, ito may unbox. Tsaka itsura na, no? Ito may pag-upin. Madara. Suram din yung upin din. Sealed guys, sealed. Hara. Madara. Charan! Na yun. Saan pa ganun eh? Na yun. Dala. Hello? Dala. Oh. Hindi kaya pagka-package lang silver bottom. Andra. Later from YouTube ni. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was expected and packaged with great care by Rick. If your award was shipping wala na Dara pagyod. Na kasino. YouTube. Alright. No? Do you remember your first subscriber? Your 100th or your 1,000 subscribers? Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 100,000 subscribers. Your fans may have found while subscriber YouTube learn blah 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 blah. Oh, no. Pinirmahan na siya sa CEO sa YouTube CEO. Right, dara. Sus, gihak na. Pitagak. Dara, atong silver button kita kayo. Oy, sinawa. Sinawa. Oh my goodness. Sinawa, kita kayo reflection good. Oh, dara. Presented to Mr. Laagan for passing 100,000 subscribers. Alright. Oh, narapat tinindotay. Sabi ha. Ay, Charan! Sinawa ba yung binuang sinaw kayo? Nit kayo? Parang likod niya. Pang sub-8 na siya. Alright. Tara. Kita kang reflection eh. Tara. Wait! Okay, syempre, on behalf sa akong grupo, dahil thank you kayo ninyo ha, sa kanunay nga pag-suporta na mo. And syempre, sa akong channel, sa akong subscribers, thank you kayo so much. O, tara. Alright, tara. Dagang kayo salamat. And syempre, dapat gano'n. Nara dahil mo. Recognizing your team. Share. 100,000. 1M. Then, kining diamond. Pila yun eh. Basta. Ano na siya. Thank you kayo. Thank you. Alright. Thank you. Siyempre, hindi na nato malimitan ang pasalamat sa Ginoo. And siyempre, ninyo, daghang kayong salamat kanunay sa suporta. Kung mga wala pa nakasubscribe sa itong YouTube Mr. Laagan lang gyapon. Kasinaw. No? Sinaw kaayo. Another milestone. Alright,